Tunawasalimia mjina la Yesu Kristo. Tunafika wakati mzuri wa kuwaletea kipindi ujumbe wa kibibilia wakati wa mwisho, kipindi ambacho kinaletwa kwenyu na Assemblée Chrétienne ya hapa Butembo ambayo inapatikana Vungi, na kinapitikana kila siku ya posho kuanzia 20h mpaka 20h45, na dimanche vile vile kuanzia 10h mpaka 11h. Na tunawasalimia mahali kote ambapo mnatupatikana na mko mnatufuata saa hizi. Mungu apate kuwabariki. Tutawapatia namba yetu ya simu ambayo ni 09 94 04 73 96. Narejelea tena 09 94 04 73 96. Ama kama unapenda kutufuata en direct, utaandika tu Facebook Assemblée Chrétienne Butembo, na pale utafuata mahubiri yetu. Ama ku YouTube unaandika tu Assemblée Chrétienne Butembo, pale vile vile utapata mahubiri yetu. Basi Mungu apate kuwabariki. Tutomba Mungu. Tunashukuru tena Mungu wetu kwa ajili ya wakati mzuri ambao umetutolea jioni ya leo, tupate kuonekana tena katika mitambo hii ya radio kusudi tupate kutangaza maneno yako. Ubariki ndugu na dada ambaye kwa hizi saa Seigneur umemproteger toute la journée, umemulinda vile vile katika wiki mzima, na ameketi kando ya redio yake kusudi apate kusikiliza maneno yako. Acha Mungu wale ambao hawaya kujua upate kujifunua kwao, sababu imeandikwa ya kwamba hakuna mtu anayeweza kuja kwako kama kwanza hakuvutwa na Baba. Tunaamini ya kwamba uko ndani ya kazi, na walio wako kuna wafungua masikio ya kiroho, na wiko wanaelewa nini ambayo Roho iko anasema tena siku zetu za leo. Wagonjwa na maprobleme mbalimbali yenye katikati ya watoto yako, katika jina la Yesu Kristo tunaisumetri kwako upate kuleta solution. Wagonjwa waponye mjina la Yesu Kristo, na acha wapate salama, sababu ni wakati tuko na salama Mungu ndio tunaweza kukutumikia na liberte. Bariki wana na binti zako, uendelee Seigneur kuprendre soin juu yabo mjina la Yesu Kristo. Na wakati nye tunataka soma neno lako, we mwenyewe upate kushuka na upate kutufunulia maana ya maandiko. Imeandikwa ya kwamba andiko linaua, lakini Roho wako ndio anapatiza uzima. Acha Roho wako ambaye aliinspire maandiko haya apate tena kushuka na kutupakaa, apakae vile vile msikilizaji, kusudi sote tupate kwa connecte na esprit. Utubariki tena jioni ya leo mjina la Yesu Kristo, amen. Ndugu msikilizaji, tutasoma tu pale ambapo tuko tunasoma, sababu bado hatuyamaliza. Ndani ya Isaya 24 tutaanza shairi yake ya 19 ama 19. Tutasoma mjina la Yesu Kristo. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Inji ama dunia inapasuka, dunia inavunjika, dunia inatetemeka, dunia inatetemeka kama mlevi, inayumba yumba kama vile kibanda, zambi yake inakuwa mzito juu yake, dunia inaanguka wala haitasimama tena. Amina. Ndugu msikilizaji, ni hii andiko njoo kwa natufungulia kila mara somo wakati tunafika hapa, kuonesha hii unabii ambayo nabii Isaya alitolea kwa ajili ya dunia, akaweza kuonesha hali ambayo dunia itafikia ndani yake ava hii sisteme yanguke,
ava tuanze sistemu ya mupya, ama ava utawala wa miaka 1000 ianzishwe, ambayo ni utawala wa salama, mbele uanzishwe, dunia kwanza itapita muvipindi mbalimbali kusudi ipate kusafishwa, itapita na mahukumu mbalimbali kusudi ipate kusafishwa, na kusudi peuple de Dieu wakati itakayofanya repo ku dunia ikuwe deja imekuwa tayari. Njoo unasikia natuambia kwamba dunia imepasuka, dunia inavunjika, dunia inatetemeka, dunia inalewa sawa mulevi, zambi yake imekuwa mzito juu yake, dunia inaanguka, wala dunia haitasimama tena. Kama ndugu mpendwa, ukingali na waza eti hii dunia, hii systeme, hii marwayome zitendelea tu gizi kuendelea gisi viko naenda tu jusqu'à le fini, usahau hii dunia haina promesse ya jusqu'à le fini system, lakini tunangoja njo mbingu mupya na tunangoja dunia mupya kulingana na ahadi yake. Tulikuwa na waelezea kwamba baada ya kunyakuliwa kanisa bibi harusi, wakati na nyakuliwa, njo hii mkataba ya Danieli 9 itatimia, ama ile juma ya mwisho, juma ya 17 itaanzishwa ndani ya Danieli kipindi yake ya 9. Tusome tena pale kusudi tuweze kusonga mbele na Mungu apate kutusaidia sana. Ndani ya Danieli tutaanza ku chapitre 9, tuanze ku verset yake 25 kwa kukomboa muda. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dont 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâcheux. Ujue basi na uelewe kuanzia wakati ambapo neno lilitolewa ya kwamba Yerusalema utajengwa tena mpaka mpakaliwa, kwa yule kiongozi kuna majuma 7, katika majuma 62 nafasi na shimo zitajengwa tena, lakini mwakati mgumu. Après les 62 semaines, Enoch sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple des chefs qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Baada ya majuma 62 mupakali watakatiliwa mbali, wala hata kuwa na mtu akukia kumkomboa. Taifa la mkubwa atakaye kuja litabomoa muji na hekalu, na mwisho wake utafika kama vile gharika, kama ilivyoamuriwa. Yale mabomoko maharibifu yatafika mpaka mwisho wa vita. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Atafanya agano la nguvu pamoja na wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma atakomesha sadaka na matoleo, na yule mshambulizi atatenda mambo ya kushangaza makubwa, mpaka ile gazabu ipate kuanguka juu yake. Amina. Ndugu msikilizaji, kukumbusha tu kadogo ni kuweza kuwaonesha kwamba hii majuma 70 ya Danieli haihusu kanisa bibi harusi ya Agano Jipya. Hii majuma 70 ya Danieli inahusu muji mtakatifu wa Yerusalema, ama muji wa Danieli. Inahusu vile vile taifa la Danieli ambayo ni Israeli. Na niliweza kuambia ya kwamba hii majuma 70 ya Danieli inakabulika, iko subdivize na sehemu 3.
kuna kwa kwanza sehemu ya majuma 7, kuna kwa sehemu ya majuma 62, vile vile kuna kwa sehemu ya juma moja. Mungu abarikiwe sana. Haya majuma 69 imekwisha timia, na kwa mwisho wa juma 69 ya 69e semaine njo Yesu Kristo alisulubishwa. Na wakati Yesu Kristo alisulubishwa, ni pale njo ile juma ya 69 ilitimia. Sasa kuna bakia juma moja ambayo ni juma yenye husu kanisa bibi harusi. Itaanzishwa kanisa bibi harusi limenyakuliwa. Munajua ya kwamba wakati wa vizazi 7 vya kanisa, kulingana na kisi niliwaambia, maandiko nasema ndani ya kitabu cha Yohana kipindi ya kwanza, shairi yake ya 10 na 11, inasema ya kwamba alikuja kwa walio wake, na walio wake walimkataa. Na wakati wenyewe walimkataa, akageukia mataifa. Sasa wote wenye walimupokea katika mataifa, aliwapa uwezo ya kuwa watoto wa Mungu, ndio wale wanaoamini jina lake. Mungu abarikiwe sana. Ni kusema baada ya ile majuma 69, Yesu Kristo akakufa, Yesu Kristo akazikwa, akafufuka kisha siku 3, akaleta grande commission ndani ya Matthieu 28, ndani ya Mark chapitre 16, na ndani vile vile ya Luc chapitre 24. Pale njo akapana access vile vile ya mataifa kuingizwa ndani ya mpango wa wokovu. Akasema sasa, enendeni katika ulimwengu yote, mukafanye mataifa kuwa wanafunzi, na mukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu abarikiwe sana. Ni pale njo tuliingizwa ndani ya mpango ya wokovu. Ni kusema kanisa bibi harusi ama vizazi 7 vya kanisa vinapatikana katikati ya ile juma 69 na ile juma ya mwisho ambayo haianzishwa bado. Itaanza baada ya kanisa bibi harusi kunyakuliwa. Na unasikia maandiko nasema ya kwamba atafanya agano la nguvu pamoja na wengi ya juma moja, na kwa nusu ya juma atakomesha zabihu na sadaka. Mungu abarikiwe sana. Niliweza kubaonesha ya kwamba kulingana na Waebrania kipindi yake ya 13 shairi ya 20, Bwana wetu Yesu Kristo ku croix de Golgotha, kumsalaba ya Golgotha, hakufanya nasie agano ya miaka 7, lakini ile agano ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alifanya nasi ni agano la milele. Acha nisome pale kusudi nisonge mbele mzuri. Ndani ya Hebreu chapitre wa Ibrania kipindi ya 13 shairi ya 20 inaandikwa hivi: Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Ni ile njoni unatafuta pale. Bwana ya kusema ya kwamba Mungu wa salama aliyeleta toka wafu mchungaji mkuu wa kondoo kupitia damu ya agano la milele. Ni kusema ile agano ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alifanya nasi kumsalaba ni agano la milele. Lakini hii agano ya juma moja ambayo mpinga Kristo atafanya na inji nyingi, ambayo mpinga Kristo atafanya na dini nyingi, ni agano ya juma moja, ni agano, ni mkataba wa salama kuhusu Yerusalema, ni agano ya miaka 7. Sio Bwana wetu Yesu Kristo ndio anaifanya, ni mpinga Kristo. Hii andiko ukeikamata na unaipatia Bwana wetu Yesu Kristo, utakuwa unakufuru, sababu hii andiko inahusu mpinga Kristo ambaye atafanya agano ya miaka 7 baada ya kanisa bibi harusi kunyakuliwa. Mungu abarikiwe sana. Na munenda aona ya kwamba hii juma moja gisi nilibambia ina sehemu mbili vile vile. Kuna sehemu ya kwanza ambayo ni ya 1260 jours, na hii sehemu ya kwanza njo washuhuda wawili kulingana na Ufunuo 11 shairi ya 3 mpaka ya 7 njo batafanya kazi yao. Na ni hii juma ya nusu ya juma ya kwanza ya 1260 jours njo bikira pumbafu
yule mwenye alibakia wakati bibi harusi alinyakuliwa njo atafichwa. Mungu abarikwe sana. Ni ile nilikuwa najaribu kubaonesha. Mwii juma ya kwanza muko mahubiri ya washuhuda wawili. Mwii juma ya kwanza ama nusu ya juma ya kwanza muna vile vile kufichwa kukua protege ya bikira pumbafu mwenye akunyakuliwa wakati yenye bwana harusi alikia kamata kanisa. Na mnajua wakati yenye bibi harusi atakuwa amenyakuliwa, kiti cha neema Bwana wetu Yesu Kristo atakuwa amekiacha, atakuwa ameenda sherekea na bibi harusi wake karamu ya mwana kondoo. Ndani ya Ufunuo kipindi yake ya 8 shairi yake ya 3 andiko nasema hivi. Ufunuo kipindi ya 8 shairi yake ya 3 andiko nasema hivi. Et un autre ange vint, et il s'était sur l'autel, et un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or, qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'accessoire, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix de tonnerre, des éclairs et tremblements de terre. Na malaika mwingine akakuja, akasimama juu ya mazabahu, akiwa na chetezo cha dhahabu, akapewa manukato mengi, kusudi apate kuitolea pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya mazabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Na moshi ya manukato yakapanda pamoja na maombi ya watakatifu toka mkono wa malaika aliye mbele ya Mungu. Na yule malaika akachukua chetezo, akachaza ndani yake moto ambao alitosha kwenye mazabahu, akautupa juu ya dunia. Kukawa sauti na ngurumo na radi na tetemeko ya inji. Ndugu msikilizaji, hii andiko inatimilika baada ya kanisa bibi harusi kunyakuliwa. Ndiposa malaika sasa atasimama mbele ya mazabahu yenyiko mbele ya kiti cha enzi, sababu hii throne ni throne de grace. Bwana wetu Yesu Kristo ameacha, ameenda sherekea karamu ya mwana kondoo pamoja na bibi harusi. Sasa hii kiti imekuwa tupu. Njoo unaona sasa malaika amesimama mbele ya mazabahu ya dhahabu yenyiko mbele ya hiki kiti cha neema, na iko pale na chetezo, iko anapokea maombi ya watakatifu, na ile maombi ya watakatifu iko napanda na moshi ya manukato mbele ya Mungu. Mungu abarikwe sana. Ni kusema hii service itafanyikana wakati yenye bibi harusi atakuwa amenyakuliwa. Washuhuda wawili wako wanahubiri huko Yerusalema. 44,000 iko na kwa preshe, iko nahubiriwa ile siri ya utawa ni kubwa. Mungu alionekana katika mwili ule mulisulubisha. Mungu alimfanya kuwa Bwana na Kristo, lakini ile siri hamukuitambua, ilibapita juu na batakuwa biko banaabudu ndani ya hekalu. Sasa maombi yabo haitakuwa nafika mbele ya kiti cha neema, sababu kiti cha neema Bwana Yesu Kristo kama vile bwana harusi hatakuwa tena hayupo pale, atakuwa kuna sherekea karamu ya mwana kondoo pamoja na bibi harusi. Njoo ile kiti itakuwa iko tupu. Sasa maombi ya 44,000, ibada ya 44,000 kama vile manukato mazuri yatakuwa napokelewa na malaika mwenye atakuwa kuile mazabahu ya dhahabu, na atakuwa naituma sasa mbinguni. Mungu abarikwe sana. Lakini kwa wakati wetu wa kanisa bibi harusi ambao tukingali jini ya dunia hapa, Yesu Kristo
akingali juu ya kiti cha neema. Ukisoma utapata ndani ya kitabu cha Waebrania, Hébreux chapitre 4 verset 14. Inaandikwa hivi: Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Basi hivi, kwa sababu tuna kuhani mkubwa aliyevuka mbingu, Yesu mwana wa Mungu, tudumu imara ndani ya imani tunayokiri. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse combattre à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous à toutes choses, sans commettre de péché. Kwa sababu hatuna kuhani mkubwa kama huyu anayeweza kukombatiri kwa madhaifu yetu. Kinyume yeye vile vile alijaribiwa kwa mambo yote, lakini pasipo kufanya dhambi. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Basi kwa hivi tukaribie pamoja na ujasiri kiti cha neema, kusudi tupate rehema na tupate neema ya kusaidiwa wakati wa mahitaji. Ni kusema leo Yesu Kristo iko kukiti cha neema. Maombi ya watakatifu leo ndani ya kanisa bibi harusi ya Agano Jipya iko napokelewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Leo iko kuhani mkubwa, iko nafanya kazi ya utetezi kama vile intercesseur. Ukisoma hilo tusoma ndani ya Hébreux chapitre 7 verset 5, inaandikwa hivi, tuanze ku 23 hata vile 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Kwa hiyo Yesu vile vile ni mzamini wa agano lililo nzuri zaidi. De plus, il y a eu des sacrificateurs à grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Kwa hivi kulikuwa makuhani wengi, sababu kufa iliwazuia wasidumu, wasikuwa wa milele. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Lakini yeye, sababu anakaa milele, yeye iko na ukuhani yenye hawezi pitishia mtu mwingine. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Basi kwa hiyo anaweza kuokoa kikamilifu wote wanakaribia Mungu kwa njia yake, akiwa hai kila siku, kusudi apate kututetea sisi. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Basi kuhani sawa huyu alitufaa, ambaye ni mtakatifu, asiyekuwa na hatia yoyote, asiye na taka, ametengwa na wenye zambi, ambaye iko juu kuliko mbinguni. Mungu wetu abarikiwe sana. Leo Bwana wetu Yesu Kristo kama vile kuhani mkuu anaketi juu ya kiti cha neema, iko nafanya intercession juu ya batakatifu, iko nafanya matetezi juu ya batakatifu, na leo maombi yetu iko naipokea akiwa juu ya kiti cha neema. Ndani ya 1 Jean chapitre 2 verset 1 inaandikwa hivi: Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Anasema, watoto wangu wadogo, ninawaandikia maneno haya kusudi musitende zambi. Na ikiwa mtu ametenda zambi, tuna muombezi ama mtetezi karibu na Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Yeye ni zabihu inayoondoa zambi, sio kwetu tu, lakini kwa ulimwengu mzima. Mungu abarikwe sana. Leo kwa ajili ya kanisa bibi harusi ya Agano Jipya,
Yesu Kristo ni kuhani mkubwa, anaketi juu ya kiti cha rehema, iko nafanya kazi ya utetezi, iko nafanya kazi ya uombezi. Manake aujourd'hui Jésus-Christ, il est un avocat. Aujourd'hui Jésus-Christ, il est un intercesseur. Leo hatuna besoin ya un groupe de gens, kundi ya watu banajita intercesseur. Hosi tunafanyaka intercession. Non. Frère bien-aimé, leo hakuna mtu mwenye anaweza fanya intercession juu ya mwenzake, lakini ile kazi ni Bwana wetu Yesu Kristo ndio anaifanya. Yesu Kristo ndio intercesseur. Yeye ndio anajua kukombatire madifikulte zetu. Yeye ndio anajua magumu zetu mukilindi wake. Yeye njiko pale ndio kufanya defense ya watakatifu. Mungu abarikwe sana. Yeye vile vile Écriture na mwiti comme médiateur, ni mpatanishi. Ukisoma ndani ya 2 Timothée 5, Écriture nasema hivi: iko mediateur d'une nouvelle alliance. Mungu abarikiwe sana. Tuko wenye heri sababu Jésus Christ iko nafanya ile kazi yote. Ndani ya 1 Timothée 2 verset 5 inaandikwa hivi: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme. Kuna Mungu mmoja na kuna mpatanisho mmoja kati ya Mungu na watu, ni Yesu Kristo mutu, qui s'est donné lui-même à rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps, ambaye alijitolea mwenyewe kwa watu wote. Ni ile ndio ushuhuda ambao litolewa kwa wakati wake mwenyewe. Mungu abarikwe sana. Nikusema ndugu mpendwa, wakati ambao tuko naishi, wakati ambapo sisi kanisa bibi harusi tuko natayarishwa, Yesu Kristo iko kukiti cha enzi, kiti cha rehema, iko nafanya kazi ya utetezi, iko nafanya kazi ya uombezi. Yeye ile kazi zote ndio ziko nazifanya. Mungu abarikwe sana. Iko nafanya ile kazi a faveur de se. Lakini wakati yenye kanisa bibi harusi itanyakuliwa, kazi yake ya ukuhani ukubwa itakuwa inaishia pale. C'est pourquoi mwile wakati atakuwa iko mbinguni, iko na celebre fête de noces pamoja na bibi harusi. Njo maana ile kiti cha neema kitabakia tupu. Hata kwa tena pale kukiti cha neema kusudi aweze tena kupokea maombi ya 144,000. Atakuwa haiko. Njo maana malaika atajipresente pale mbele ya hotel ya mazabahu ya dhahabu yenyiko mbele ya kiti cha neema, na yeye njo atakuwa napokea maombi ya 144,000 yenyiko preche na ministere ya des témoins. Mungu wetu abarikwe sana. Ni vile njo maandiko na vipanga, na ni vile njo vitatimia. Leo ndugu msikilizaji, uko mwenye heri sababu Bwana wetu Yesu Kristo akingali kukiti cha neema kama vile avocat, iko kukiti cha neema kama vile intercesseur. Wakati unamuomba avec foi, sababu ile Écriture ya Hébreu ili préciser mzuri, mwache niirudilie tena na tuko tunasonga mbele. Hébreu 4 ilisema mzuri ya kwamba wakati tunamkaribia, tumukaribie avec foi. Ile ni verset 16. Approchons-nous donc. Tuanza ta verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Mungu abarikwe sana. Kwa sababu tuna kuhani mkubwa aliyevuka mbingu, Yesu mwana wa Mungu, tudumu imara katika imani tunayokiri. Imani njo inaombwa wakati yenye uko na difficulté, kuja kwa Jésus par la foi, yeye atacombattre parce qu'il est encore sur le trône de grâce comme avocat, comme intercesseur, comme médiateur. Leo iko souverain sacrificateur. Ile role yake ya ukuhani mkubwa itaisha wakati bibi harusi ananyakuliwa. Ndiposa maombi ya 144,000 venye wanakuja kwa imani, venye wamehubiriwa na des témoins, itakuwa napokelewa na malaika mwenye anasimama mbele ya throne, na Mungu apate kuwabariki. Sasa ulisikia ndani ya ile Écriture ya Apocalypse 8 verset 3, wakati yenye ile epoke itapita, yenye des témoins wamehubiri maombi ya watakatifu ama 144,000 itakuwa napokelewa na malaika kusudi aipandishe mbinguni. Wakati ile periodi itapita, malaika alikamata makala
juu ya hotel, akaiweka ndani ya asaswar, ndani ya chile chetezo, na akaitupa kudunia. Na maandiko nasema kukawa radi, kukawa makude tonere, mangurumo, kukawa maumeme. Ni kusema pale gazabu ya Mungu inaanza. Gazabu ya Mungu haitaanza bado wakati yenye 144,000 kunakuwa preshe. Ni apre ile wakati ya 144,000 njo sasa gazabu itaanza. Mungu abarikiwe sana. Sasa ava gazabu yanze, unenda ona ndani ya Apokalipse 11. Acha turudie pale, niko na bazungumzia mambo ambayo utafika baada ya kanisa bibi harusi kunyakuliwa. Ni vitu vitafika bibi harusi nashanyakuliwa, na iko ndani ya nos, hata vipartisipi yako. Ukesoma ndani ya ekriture ya Apokalipse 11, ni kuhusu huduma ya des témoins venye banapewa 1260 jours, viko banaprofetize. Na maandiko nasema ku verset 7, wakati batakapomaliza kazi yao ama ushuhuda wao, munyama atakayepanda toka shimo pasipo mwisho atafanya nao vita na atawashinda, atawaua. Ku verset 8, sababu nilibambia kwamba kazi ya hawa washuhuda wawili sio tu kuita 144,000 ambao ni malimbuko ya Israeli kutiwa muhuri, vile vile wana kazi ya kupiga mataifa na mapigo muda wote watakaotaka. Ni kusema muda ya huduma wao mataifa itapata matata, watakuwa napigiwa muda wote wanaotaka. Wana mamlaka ya kufunga maji ama maji kugeuka kuwa damu. Wana mamlaka vuisi nyeshe muda wote wanataka. Mungu abarikiwe sana. Wakati watakapomaliza, yule mnyama mwatapanda toka mshimo pasipo mwisho, atafanya nao vita na atawashinda, atawaua. Ku verset 8, wakati atakuwa amewaua, andiko nasema hivi: et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Na wakati atakapowaua, maiti yao itakuwa juu ya nafasi ya mji mkubwa ambayo inaitwa ndani ya maana ya kiroho Sodomo na Misri, pale ambapo Bwana wao alisulubishwa. Andiko iko wazi sana, inajifasiria ni mahali gani watakapolazwa. Maandiko inapaita ndani ya hali ya kiroho Sodomo na Misri, na ya kufata inafasiria ni mahali gani, ni pale ambapo Bwana wao alisulubishwa. Mungu abarikwe sana. Yesu Kristo alisulubishwa ndani ya Israeli, na ndani ya ile mji mkubwa wa Israeli mnayo ni Yerusalema. Ni pale ndio pamili ya hao washuhuda wawili watakapouawa na munyama, ni pale italazwa. Na ku verset 9 nashuhudia kwamba des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Na wakati batakuwa bameuawa, watu wa mataifa yote, watu wa kabila yote, watu wa lugha yote wataona maiti yao kwa muda wa siku 3.5, na hawataruhusu zile mili zao zizikwe. Itakuwa furaha kwao, sababu aba bashuda bawili watakuwa walibatesa sana, watakuwa walibapiga na mapigo muda wote walipotaka. Sasa itafikia wakati yenye munyama atabaua, na nimesema kwamba atabaua baada yao kutimiza kazi yao ya miaka 3.5 kuleta 144,000 kuimani. Mungu abarikwe sana. Na wakati watauawa, maandiko nasema ya kwamba watu watawaona, kabila zote, watu wa lugha zote, watu wa kila taifa watawaona. Na mtajiuliza, watawaona namuna gani? Eske na watu wa Butembo watawaona? Ile sasa ni kupitia matelevisheni. Mungu abarikwe sana. Itaemetre, mamedia zitatangaza ya kwamba hawa manabii wawili
wenye walisumbua katika Yerusalema, walisumbua katika mataifa, wenye walipiga mataifa na mapigo muda wote walitaka, wamekufa sasa. Leo tunafurahi, tunakuwa muraha, na mili yao itaonekana, mataifa taiona, matribi taiona, watawaza njoo mwisho wao, lakini bado mwisho itakuwa hayafika bado, sababu vitu sasa vitakuwa viko vinasoga mbele. Mungu atusaidie sana. Ku verset 10, à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, seront dans l'allégresse, et ils s'avoueront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Munasikia? Sababu yao wakaaji wa dunia watafurahi, watakuwa ndani ya furaha, watatumiana makado wengine kwa wengine, sababu wa manabii wawili watakuwa waliwatesa. Mungu abarikiwe sana. Baada hii siku 3.5 yao kukufa, roho ya uhai tena itarudia ndani yao. Pale ni verset 11, ambayo inatoka kwa Mungu na itaingia ndani yao, nao watasimama juu ya miguu yao, na hoga mwingi itashika bebiko banabaona. Nao watasikia sauti ambayo nasema, mupande mpaka hapa, nao watapanda mbinguni ndani ya wingu, na adui zao wakiwaona. Mungu abarikiwe sana. Hawa washuhuda wawili hawatazikwa, wataonewa pendant 3 jours et demi. Ma media zitadifize, ma television zitaonesha, watu watabaona, dunia mzima itafurahi, kutakuwa boom boom, kutakuwa vraiment chaleur ndani ya dunia. Watafurahi sababu wamekufa, lakini haitakuwa mwisho. Mungu tena atabafufua, na baada ya kubafufua watanyakuliwa. Mungu abarikiwe sana. Ni vitu vitafanyikana baada ya bibi harusi kunyakuliwa. Haviafanyikana bado, lakini vitafanyikana. Ni vitu viko hakika, sababu vimeandikwa ndani ya Ufunuo. Sasa kipindi ya 10, tukiweza kusonga mbele ndani ya Ufunuo kipindi ya 10, shairi yake ya kwanza, sababu ni pale Ufunuo kipindi ya 10 itatimilika baada ya huduma ya washuhuda wawili. Ni pale Bwana wetu Yesu Kristo kama malaika wa agano atashuka, anaweka mguu wake mmoja juu ya bahari na ingine mguu juu ya inji, na anasumba mkono, anasema hakuna tena wakati. Mungu atusaidie sana. Ni pale ile andiko itatimia, sababu leo Ufunuo kipindi ya 10 hayatimilika bado. Ufunuo kipindi ya 10 haihusu kanisa bibi harusi ya agano jipya. Ufunuo kipindi ya 10 itatimilika kule Israeli, kule Yerusalema, kanisa bibi harusi na aishaka nyakuliwa zamani. Kila mtu ama kila mhubiri yoyote mwenye kuna hubiri eti Ufunuo kipindi ya 10 imetimilika leo, ametongozwa na roho ya udanganyifu, iko ndani ya uongo, iko ndani ya kosa. Mungu atusaidie sana. Tunapaswa bakia ndani ya limiti ya maandiko, na tunapaswa weka kila andiko mahali ambapo unapatikana, sababu ni bibi harusi tu njo ataamini kulingana na gisi maandiko inavyosema. Bibi harusi hataamini maandiko yenye kufalsifie. Bibi harusi hataamini maandiko ambayo yamepinduliwa. Bibi harusi hataamini maandiko ambayo yametafsiriwa gizi mtu anavyotaka, lakini bibi harusi ataamini kila andiko munafasi yake. Ufunuo kipindi ya 10 hayatimia bado, lakini Ufunuo kipindi ya 10 ni andiko ambayo itatimia. Bibi harusi na shaka nyakuliwa, na huduma ya washuhuda wawili nimeisha. Tusome kwanza tu, sababu tutaingia pale Jumapili, Mungu akitukubalia ile neema. Tunasonga mbele, tunaonesha wakati anashuka, tutaonesha wakati nyewe anajifunua kwa Israeli, jinsi Israeli wanaomboleza, na jinsi munyama wakati atana ginzi ujanja wake umetambulikana, atavunja ile agano, na ndiposa sasa atafatana na watakatifu, yani 44,000 na bikira pumbafu mwenye hakunyakuliwa wakati bibi harusi alinyakuliwa. Nyakati zetu zinaisha. Tutasoma tu kwanza lecture kusudi dimanche Mungu akitupatia wakati tuweze kuichambula kwa urefu. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel,
enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Car il cria, les 7 tonnerres firent attendre leur voix. Ngurumo 7 zilisikilizisha sauti zake baada ya malaika wa agano kulalamika kama simba. Leo ndugu msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo ndani ya kanisa bibi harusi ya agano jipya hakujifunua kwetu kama malaika wa agano, lakini kila mara anajifunua kama malaika wa agano ni kwa Israeli. Mungu awabariki sana. Tutaomba. Ubarikiwe Mungu wetu na upewe sifa, sababu kwa mwema. Asante kwa wakati mzuri ambao umetoa korde. Bariki neno lako ndani ya moyo wa msikilizaji. Tosha matafsiri yote ya uongo na uitupe mbali, sababu ni kupitia neno la kweli tunatayarisha. Bariki mwingine wetu wa Butembo na uendelee kushughulikia wana wako kwa jina la Yesu Kristo. Amen.